الله. كيف الحال في السعودية يا شيخ؟ الحمد لله كل شيء جيد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. خير وعافية. نعم يا شيخ. شيء جيد. الحمد لله المترجم قد انضم أيضا وأستأذن لإلقاء الإعلان أو المعلومات حول 3 دقائق ثم بعد ذلك بدأت المحاضرة. إن شاء الله. وأيضا ننتظر بعض الإخوة. نعم. لا بأس. هل كنتم في محاضرة سابقة قبل هذا أظن قبل ساعة وزيادة؟ صحيح. نعم. إذن هذا أخشى أن يكون طويلا على الناس. نعم. نستأذن يا شيخ لإلقاء المعلومات لحظة إن شاء الله ثم بعد ذلك سنحاول أن نختصر. Naam. Masya Allah, jazakallah khairan. Baik ikhwas sekalian, alhamdulillah Syekh Majid sudah bergabung bersama kita untuk menyampaikan materi tentang fikih zakat ya, sambil kita menunggu yang lain bergabung. Dan alhamdulillah juga Al-Mutarjim Ustadz Faruqi sudah bergabung juga. Nanti saya akan beritahukan yang lain juga untuk segera bergabung. Dan muhadarah ini untuk umum ya, semacam daurah Ramadan ya, untuk umum, untuk mahasiswa dan umum. Dan ini kita adakan kajian masyayikh sebulan sekali ya. Kita undang para ulama kita untuk menyampaikan muhadarah. Dan kalau untuk Ramadan sengaja 2, karena sebagai daurah 2 sekaligus 2 sesi gitu. Dan sekali lagi mungkin kami menyampaikan bahwa kampus kita telah membuka pendaftaran bagi teman-teman yang ingin kuliah S1 resmi, maka kita memberikan kesempatan untuk antum dan antuna sekalian bergabung di sini. Kita sudah membuka pendaftaran untuk mengikuti yang diadakan sepekan sekali hari Sabtu. Ya, kita mempelajari di sini ilmu syar'i, bahasa Arab dan berbagai macam ilmu lainnya ya. Dan resmi juga, bisa offline, bisa online, sehingga insya Allah di sini kalian, antum dan antuna sekalian akan mendapatkan banyak faedah. Baik, mungkin ini sekedar info dari kami, dan untuk mempersingkat waktu kita mungkin serahkan kepada Syekh liilqa'il muhadarah falyatafaddal mashkura. Naam ya Syekh, tafaddal. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله جميعا. الإخوة في أندونيسيا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في هذا اللقاء الرمضاني في هذه الأيام المباركة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول والعون على الطاعة. Setelah Syekh mengucapkan salam kepada kita semua, maka Syekh memulai kajian ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh juga memberikan tahniah pada kita semua karena kita saat ini berada di bulan Ramadan, di mana kita memuliakan bulan ini yang penuh dengan ketaatan. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم في بلادكم، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يحمي حوزة الدين، وينصر عباده الموحدين، وأن يؤمننا جميعا في أوطاننا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. Selanjutnya Syekh mendoakan kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi negara kita, selalu melindungi umat muslim ya, baik di negara kita maupun secara umum. Kemudian juga Syekh mendoakan kepada kita semua agar kita semua selalu diberikan keamanan ya, agar kita semua bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة، يطيب لي في هذا اللقاء أن نتكلم معكم حول ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، وهي فريضة الزكاة. ولكن
مراعاة للوقت وأنكم ربما كان قبل ذلك محاضرة أخرى، لا نريد أن نطيل عليكم، سنختصر إن شاء الله، نتكلم عن أهم المسائل حتى نختصر في الوقت، ثم نفتح المجال للأسئلة، لأنه الوقت مع الترجمة سيطول، لذلك نحتاج أن نتكلم عن أهم المهمات، وإلا فموضوع الزكاة موضوع طويل ومتشعب، لكنني سأذكر ما نحتاج إليه إن شاء الله. Selanjutnya Syekh memulai pembahasan dengan mengatakan bahwa kita akan mulai membahas rukun di antara rukun Islam, yaitu tentang rukun zakat, di mana pada kesempatan kali ini insya Allah Syekh ingin sedikit ya meringkas pembahasan, karena sebelumnya juga Syekh mengetahui bahwa sudah ada muhadharah sebelumnya, sehingga pada kesempatan kali ini Syekh ingin membahas ahamul masail, perkara-perkara yang penting saja di dalam masalah zakat, dan setelah itu akan dibuka majal atau kesempatan untuk bertanya, diskusi. أقول أولا لا يخفى عليكم أن هذه الزكاة هي من أعظم ما افترض الله عز وجل علينا، ولن نتكلم عن هذا، لكن فوائد الزكاة كثيرة، ومنها أولا الامتثال لأمر الله عز وجل، فهذه فريضة، ومع ذلك يثاب عليها المسلم والمسلمة، ويضاعف الله عز وجل له الأجر، ويربيها الله سبحانه وتعالى، فهي صدقة من الصدقات كلها تعظم ويجدها في ميزان حسناته يوم القيامة. Kita ketahui bersama bahwa zakat memiliki banyak keutamaan, maka keutamaan yang paling utama di dalam kita menunaikan zakat adalah kita melaksanakan ketaatan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana zakat merupakan hal yang wajib, ya fardhah bagi muslim. Dan kedua adalah bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang akan Allah lipat gandakan ya kebaikan dan pahalanya. وسميت زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها من الشح وحب المال والدنيا. Dinamakan zakat ya karena zakat sendiri memiliki arti bahwa mensucikan, ya di mana dia mensucikan orang yang menunaikannya dan juga mensucikan harta yang dikeluarkan untuk menunaikan zakat tersebut. أنا سأختصر دائما في الكلام حتى تترجم مباشرة ولا تتعب في الكتابة يا شيخ، حتى يكون الكلام جزاكم الله خيرا يا شيخ. هذه طريقتي يا شيخ. أيضا من فوائد الزكاة كذلك أنها تطهر المال وتنميه، فهي تطهر المال، ربما يقع فيه شيء من الحرام والمحظور، هي دائما تطهر هذا المال و تجعله مباركا ويزيد بإذن الله عز وجل. Dan di antara keutamaan zakat adalah dia membersihkan harta, kemudian dia mengembangkan atau memperbanyak harta kita, di mana itu semua tentunya berkat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita keluarkan justru malah akan bertambah kepada kita masing-masing. وفيها أيضا مواساة للفقراء والمحتاجين ومساعدة لهم وتعاون وتكافل بين أفراد المجتمع. Yang selanjutnya keutamaan zakat adalah di mana dengan kita menunaikan zakat maka kita memberikan bantuan dan juga meluangkan hal yang berat kepada kaum muslimin dan golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. أنا سأتكلم في هذا اللقاء باختصار شديد حول هذه المسائل. أولا عن شروط الزكاة. نعم تترجم مباشرة. Nah, Syekh. Kemudian Syekh langsung ingin membahas terkait pembahasan tentang syarat zakat. أولا شروط الزكاة ثم ما يجب فيه الزكاة وكيف طريقة حسابها. Kemudian setelah syarat zakat, Syekh akan membahas bagaimana cara menunaikan zakat dan cara juga menghitung zakat tersebut. أستاذ مروان ممكن تتحكم في الصوت، إغلاق الصوت عن الجميع. أيضا كذلك من هم المستحقون للزكاة. Kemudian Syekh juga ingin membahas tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat.
وكذلك في الأخير نتكلم باختصار عن زكاة الفطر إن شاء الله. Kemudian sesi terakhir saya akan membahas tentang zakat fitr, insyaallah. ثم نجعل الوقت للأسئلة بإذن الله تعالى. Kemudian akan dibuka sesi tanya jawab oleh Syekh. شروط الزكاة باختصار: أولا أن تبلغ النصاب. كل نوع من أنواع الأموال له نصاب محدد. فمثلا الذهب لابد أن يبلغ مقدارا معينا، وكذلك في بهيمة الأنعام والحيوانات، وكذلك في الزروع، كل شيء يحتاج إلى مقدار معين حتى تجب فيه الزكاة، فلا زكاة حتى يبلغ هذا المقدار. إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وسنبين هذا بالتفصيل. Selanjutnya Syekh membahas syarat penetapan dari zakat, yaitu tentang nisab, di mana adalah sebuah takaran atau ukuran, yang ukuran ini apabila kita telah mencapai batasan tersebut di dalam beberapa sesuatu barang, ya contoh seperti emas, contoh seperti hewan ternak, dan juga seperti hasil pertanian, maka kalau sudah mencapai nisab tersebut kita wajib zakat. Dan apabila kita tidak mencapai nisab tersebut, maka tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. وكذلك أن يحول عليه الحول، يعني أن يكون هذا النصاب عند الشخص مدة سنة، فإذا أتم حولا أو سنة كاملة وهو عنده هذا المال من الذهب أو غيره فإنه تجب فيه الزكاة، وهذا خاص بالذهب والفضة والنقود وكذلك السلع التي تباع. نعم. Selanjutnya Syekh menjelaskan bahwa syarat yang kedua dari zakat adalah al-haul, di mana apabila barang sudah mencapai nisab tersebut, kemudian barang tersebut masih ada dalam 1 tahun, kurun 1 tahun, ya maka wajib ya baginya untuk mengeluarkan zakat. Dan ini berlaku untuk seluruh barang yang diwajibkan zakat, ya seperti emas, seperti uang, ya seperti juga bahimatul an'am, kemudian juga seperti tijarah, ya perdagangan hasil niaga. وأيضا يشترط أن يكون المال ثابتا لا يحتمل أن يذهب أو يسقط، يكون المال ثابتا عنده وملكه ثابت عليه. Selanjutnya bahwa syarat yang ketiga adalah bahwa harta tersebut harus tetap, ya tetap, baik itu tetap ada dia pegang ataupun tetap dari status kepemilikannya, memang punya orang tersebut. لكن إذا كان المال مثلا مستحق لهذا المال عند الحكومة وغيرها لكنه لم يستلمه بعد، أو مال بعيد عنه ليس بيده الآن، فهذا لا زكاة فيه. Selanjutnya apabila لا يستطيع التصرف فيه فهذا لا زكاة فيه. Selanjutnya maka saya ingin menjelaskan bahwa apabila kita mendapatkan atau memiliki harta yang banyak, namun harta tersebut tertahan oleh lembaga-lembaga yang lain, ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan harta tersebut langsung dengan keinginan kita, maka itu tidak dihitung dari zakat. وكذلك لابد أن يكون من الأموال التي لها قيمة وتنمو، وليس في الأشياء الخاصة بالإنسان، فلا زكاة على الإنسان في بيته الذي يستخدمه أو سيارته أو أثاث البيت، هذه الأشياء لا زكاة فيها. Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat yang ketiga adalah bahwa hal tersebut itu hal yang memiliki value atau memiliki nilai yang bisa ditukarkan dan diakui secara umum. Maka apabila seseorang memiliki barang dan sifatnya adalah pribadi, maka ini tidak termasuk untuk yang diwajibkan zakatnya. Contoh seperti rumah pribadi, mobil pribadi, kendaraan pribadi. الأشياء التي يستخدمها أيضا مثل الموتور أو أي شيء آخر ليس للبيع والشراء، فهذه الأشياء حتى لو كانت غالية الثمن فهذه لا زكاة فيها. Selanjutnya hal yang sama seperti kita pakai motor, ya, atau apapun yang kita gunakan, tidak ada maksud untuk jual beli di sana, maka tidak diwajibkan zakat padanya. أدوات الحرفة، النجارة أو العمل أو في المصنع والآلات، هذه الأشياء أيضا لا زكاة فيها. Selanjutnya adalah alat-alat yang
dipakai untuk produksi, ya alat-alat yang dipakai untuk kita membuat sesuatu produk, ya maka itu juga sebenarnya tidak termasuk di dalam zakat. أما الأشياء التي يؤجرها ويأخذ ثمنا على الأجرة مثل سيارة يتركها للإيجار أو عنده عقار وبيت ويؤجره ويحصل على هذا على المردود منه، فهذه الأشياء فيها الزكاة في الأجرة. ولكن إذا كانت هذه الأجرة تبقى عنده سنة أو يجمع هذه الأموال فهذه فيها الزكاة. وأما إذا كانت يصرفها ويستعملها وينفق منها فلا زكاة فيها أيضا. Selanjutnya, apabila kita memiliki aset yang mana itu kita sewakan, ya kita gunakan untuk jual beli, maka itulah yang wajib untuk kita tunaikan. Namun apabila hasil dari bisnis tersebut, ya baik itu sewa atau dijual, ternyata kita gunakan untuk berinfak atau untuk keperluan yang lain sehingga kadarnya kurang dari nisab, ya atau haul, maka tidak ada zakat baginya. إذا كان الكلام واضحا يا شيخ، أو أعيد لك لم تتأكد من كلامي فتطلب الإعادة والتوضيح لا بأس. طيب، وأيضا بالنسبة للحول يبدأ إذا كان عند الإنسان هذا النصاب مثلا 85 جراما من الذهب قلنا، أو مقدار المال النصاب، فلا بد من أول ما يبدأ هذا النصاب يكتمل عنده هذا النصاب نبدأ حساب السنة. أما إذا كان المال الذي عنده الذهب قليل، كان عنده لمدة سنة أو أكثر، سنتين، ولكنه مال قليل لا زكاة فيه. إذا بدأ النصاب مثلا من شهر محرم، فهنا يحسب إلى محرم الآخر، وهكذا نحسب الزكاة إذا كان عنده هذا النصاب. أما إذا قل المال مرة أخرى ونقص عن النصاب فلا زكاة فيه. نبدأ نحسب المال ونحسب السنة من مقدار النصاب فقط. Selanjutnya, maka apabila kita memiliki harta, ya yang tadi dibilang sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, ya namun harta tersebut jumlahnya tidak sampai nisab. Walaupun harta tersebut bentuknya tabungan dan itu bertahun-tahun, ya, maka tidak ada zakat karena dia masih jumlahnya di bawah nisab seperti itu. Kalau baru ketika jumlahnya sudah di atas nisab dan dia sudah 1 tahun putarannya, maka itu yang wajib ditunaikan zakat. أما ربح التجارة فسنأتي إن شاء الله لشرحه. ربح التجارة هذا حوله يبدأ من الأصل، فإذا كان عنده مبلغ بدأ به التجارة أو سلع بدأ بها مبلغا معينا، ولنفرض أنه بدأ ب1,000,000 روبية، فإن هذا لا زكاة فيه الآن، ولكنه بعد أن يزيد هذا المال ولو زاد بعد 6 أشهر فإنه فيه الزكاة، ولكننا لا نخرج زكاة 1,000,000، ستبقى مثلا 5 مليون، والزكاة هكذا ستحسب حسب النصاب. أو لنفرض أنها مثلا حتى نضمن أن هذا نصاب كامل، لو كان بدأ التجارة ب10 مليون، فبعد سنة يخرج زكاة المال الذي زاد كله مع الأصل، فأصبحت تجارته من 10 مليون أصبحت الآن مثلا 20 مليونا، فهو يخرج زكاة 20 وليس زكاة 10، حتى لو كان هذه الزيادة لم تأتي إلا في آخر السنة. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang zakat tijarah, ya, perdagangan, di mana zakat tijarah ini dimulai dari modal. Ketika modal tersebut sudah berada di atas nisab, maka disitulah kita hitung awal untuk haul. Tetapi kalau ternyata cuma 1 juta, ya maka dia tentunya di bawah nisab. Nah, kemudian terakhir bagaimana kita mengeluarkannya? Syekh menjelaskan bahwa ketika misalkan dari modal awal saja sudah berada di atas nisab, lalu 1 tahun kemudian ternyata 2 kali, ya misalkan modal katakan 10 juta sudah dalam batasan nisab, lalu kemudian tahun depan menjadi 20 juta, maka di manakah yang harus kita hitung untuk dikeluarkan zakatnya? Apakah dari 10 juta atau dari 20 juta? Syekh tadi menjelaskan bahwa kita hitung sudah di
ujungnya, yaitu total ujungnya berapa? Total ujungnya 20 juta. Maka dari 20 juta itulah yang harus kita keluarkan zakatnya. Alias bukan kita hitung dari yang di awal modal 10 juta. سأتكلم عن هذه الأموال باختصار ومقدار الزكاة وأهم المسائل في كل نوع باختصار شديد. Syekh akan menjelaskan tentang perhitungan ini insya Allah dengan benar-benar ringkasan yang betul-betul membuat kita paham dan juga tidak terlalu detail, agar kita semua bisa paham langsung untuk praktek itu. بهيمة الأنعام وهي الإبل ثلاث فقط، الإبل والبقر والغنم. أنا مباشرة بدون أن تكتب الشيخ حتى أسهل هذا عليك. Nah, Syekh. Selanjutnya zakat terkait hewan ternak, maka ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah untuk kambing, kemudian untuk sapi, dan terakhir untuk unta. ولكن هذه إذا كان الإنسان يربيها عنده وليس للتجارة فهذه فيها زكاة الأنعام، ليست للتجارة أو التأجير، وليست للعمل في المزرعة أو غيرها. نعم، هذه إذا كانت ليست، هذه فيها الزكاة، زكاة الإبل والبقر والغنم معروفة ومفصلة، فهذه غير زكاة التجارة إذا كان فقط يربيها ويأكل منها ويستفيد منها. نعم. Selanjutnya apabila ada seseorang yang memiliki peternakan ya antara sapi, kambing atau unta tersebut, namun dalam ternak itu niatannya hanya untuk mengembangkan tanpa untuk diperjualbelikan, maka baginya dia terkena kewajiban menunaikan zakat bahimatul an'am di luar dari zakat tijarah. ولا بد أن تبلغ النصاب، يعني في البقر أن يكون عنده بقر كثير 30 بقرة وأكثر و40 شاة وأكثر. Selanjutnya kita mulai nisab tentang hewan ternak, maka hewan ternak tersebut kita akan mulai dari nisabnya. Untuk kambing 30 minimal yang kena, maka lebih dari 30 baginya zakat. Kemudian untuk sapi 40, maka baginya yang lebih dari itu maka wajib untuk menaikkan zakat. إذا كان يؤجر بعض الحيوانات هذه الأنعام للعمل فهذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأجرة. إذا كان يقبض المال ويبقى عنده سنة لا ينفقه فهذا هو الذي يزكى، إذا كان مالا كثيرا يجمعه. وأما إذا كان يؤجرها ويأخذ المال ويشتري به حاجاته فلا شيء عليه. Selanjutnya apabila hewan ternak tersebut ternyata dipergunakannya untuk disewakan, bukan untuk diperjualbelikan ya. Alias dalam maksudnya adalah apabila hal tersebut kalau sudah melewati nisab namun tujuannya untuk disewakan, maka itu kita lihat tadi apakah dia kena memiliki zakat tijarah atau tidak, tapi bukan termasuk dari hewan ternak. أما إذا كان يبيع ويشتري في هذه المواشي فهذه زكاتها زكاة التجارة وهي 2.5%، يقسمها على 40. 2.5%. Apabila ternyata tujuan dari beternak ya hewan ternak tadi ya untuk memang ujungnya diperjualbelikan, maka kenanya adalah atau diwajibkannya adalah hitungannya itu hitungan zakat tijarah. النوع الثاني هي النوع الثاني زكاة الحبوب والثمار، يعني الزروع، وهذه الزروع التي تكون حبا ويأكله الناس ويكال ويدخر ويبقى سنوات يحفظ، وليس في كل الطعام. فالفواكه والخضار لا زكاة فيها، إنما الحبوب التي تحفظ مثل حبوب البر والأرز ونحو ذلك. Selanjutnya kita masuk ke jenis zakat yang lain, yaitu adalah zakat hasil dari pertanian, di mana ini merupakan zakat yang dikeluarkan oleh para petani yang setiap dari hasil bumi tersebut ya, apabila dia sudah panen maka dikeluarkan zakatnya. Namun hal ini tidak termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun komoditinya itu adalah jenis-jenis yang dia bisa ditimbang, dia bisa ditakar, dan biasanya manusia ini menyimpannya di dalam sebuah gudang. وهذه نصابها حوالي 610 كيلوات. إذا كانت أقل من ذلك لا زكاة فيها. Selanjutnya nisab dari zakat ini adalah 610 kilo seperti itu. Kalau
kurang dari jumlah tersebut, maka tidak diwajibkan zakat baginya. وإذا كان يسقيها بنفسه فإن فيها 5%. Apabila نصف العشر. zakat dari pertanian tersebut, ya dia yang siramkan sendiri ya tanpa secara alam, tapi dikeluarkan dengan usahanya untuk menyiram sendiri, maka zakatnya 5/100. بالنسبة للنقود حكمها حكم الذهب والفضة، وسنذكر ذلك. إذا كان عنده نصاب يعادل نصاب الذهب والفضة فإنه يخرجه بالنسبة للنقود. فإنه مثلا لا أدري عندكم الآن بالنسبة لإندونيسيا كم يبلغ الآن 590 من الفضة، هو يحسب الآن بنصاب الفضة أو الذهب إذا كان بالأقل. جمهور العلماء أنه ينظر إلى النصاب الأقل، وعادة تكون الفضة أقل ثمنا وقيمة، هذا هو الغالب. والآن أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير جدا، ولذلك النصاب يصبح الإنسان الذي يخرج الزكاة لا بد أن يكون عنده مبلغ كبير بحوالي 5,000 وزيادة بالسعودي، يمكن أكثر من $1,500، فهذا نصاب الذهب. أما الفضة فنحسب أيضا ما هو يعادل 590 جراما. هل هذا واضح؟ واضح Syekh. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis zakat yang lain, yaitu zakat terkait dengan nuqud ya, atau harta kita yang bentuknya uang ya, yang itu mungkin menjadi tabungan kita. Nah, kita hitung nisabnya itu seperti nisab zakat emas dan perak. Dan Syekh di sini mengatakan, maka kita harus tahu betul sama-sama hitungan nisab zakat dan nisab perak, di mana yang paling murah. Yang paling murah itulah yang dijadikan patokan kita untuk mengeluarkan zakat harta kita. Karena kita tahu semua di sini bahwa perbandingan emas dan perak ini sangat jauh. Ya, emas begitu mahal, sedangkan perak mungkin tidak terlalu berat ya, yang jumlahnya itu kurang lebih nisabnya sekitar 500-an gram perak, sedangkan emas ya itu ada sekitar 85 gram yang itu jumlahnya sangat berbanding jauh. Nah, Syekh mengatakan di sini bahwa kita mengambil yang paling kecil untuk takaran nisabnya. إذن النقود نحسبها الآن بالفضة، ويمكن أحدكم الآن ونحن في هذا اللقاء يدخل الإنترنت ويرى سعر الفضة اليوم، وأيضا ينظر كم تكون بالريال بالروبية الأندونيسي 590 جرام. 590 جرام كم تساوي بالروبية الإندونيسية الآن؟ يمكن أحد الإخوة يبحث لنا الآن ثم يخبرنا. تسمع شيخ؟ نعم شيخ أنا أبحث. نعم. لا بأس، أحد الإخوة يبحث. لا بأس، لا أحد الإخوة يبحث. أنت المهم أن يفهموا هذا، كل ما يعادل 590 جرام من الفضة. نعم. هذا هو هذا نصاب الفضة ونصاب النقود الأول الروبية الأندونيسي، نحسبها هكذا. Nah. Mari sekarang Syekh di sini mengajak kita, coba kita cari sekarang di internet ya, berapa harga emas hari ini, berapa harga perak hari ini, dan juga tadi ya, berapa takaran nisab untuk emas dan berapa takaran nisab untuk perak. Biar kita sama-sama bisa nanti jelas dalam menghitung takaran tersebut. طيب. كل ما يدخر الإنسان من الأموال ويبقى عنده سنة كاملة فيجب أن يزكيه، حتى لو كان يدخر هذا ليصنع به مشروعا أو ليبني به بيتا، وكذلك أو يدخره ويجمعه للزواج، فكل هذا إذا تم عليه سنة فلا بد من الزكاة فيه. Selanjutnya, apabila harta kita telah melebihi nisab dalam kurun waktu 1 tahun, walaupun harta tersebut kita niatkan untuk sesuatu hal di tahun depan, seperti untuk membeli rumah, membangun rumah, atau untuk menikah, kalau sudah melebihi nisab, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat.
أما إذا كان المال هذا لمشروعات في الخير لبناء المسجد أو للصدقة فهذا لا زكاة فيه. Namun apabila kalau simpanan kita tersebut, tabungan kita gunakan nanti kelak untuk mewakafkan sesuatu, untuk infak dengan jumlah tersebut, ya maka tidak ada kewajiban zakat baginya. ومن يأخذ الرواتب من الشركة أو من الحكومة ويعمل كل شهر أو غير ذلك يجتمع عنده المال فهذا لا زكاة فيه إذا كان ينفقه دائما. الزكاة في المال الذي يبقى عنده ويحفظه من شهر واحد مثلا إلى السنة القادمة سيتم عنده النصاب ويبقى سنة كاملة فهذا فيه الزكاة. أما إذا كان ينفق المال أو يدخر شيئا يسيرا ثم ينفقه مرة أخرى لا يكمل السنة فهذا لا زكاة. Selanjutnya apabila setiap dari kita memiliki gaji dari tempat kerja kita, gaji bulanan, kemudian gaji bulanan tersebut kita sisihkan untuk sedekah rutin seperti itu, maka apabila tabungan ya dari sisa tadi ya kebutuhan kita, kemudian infak kita, lalu harta tadi kita jadikan tabungan, apabila kalau tabungan tersebut melebihi nisab maka tentunya ada zakatnya. Tapi kalau ternyata nisabnya tadi berkurang karena kita melakukan zakat, menunaikan zakat atau sedekah, ya maka tentunya tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. بالنسبة للذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا كان هذا الذهب يحفظ عند الإنسان أو يبيع ويشتري فيه. Untuk permasalahan tentang zahab dan fiddah, ya maka ada lagi permasalahan yang perlu kita ketahui bahwa ternyata kalau niat kita mengumpulkan emas dan perak tersebut untuk jual beli, ya maka itu juga akan ada hitungan zakat tijarah seperti itu. أما الذهب الذي تستعمله النساء للزينة والحلي وتلبسه فهذا اختلف العلماء فيه، لكن أغلب العلماء ومنهم الشافعية وغيرهم رحمهم الله فالصحيح أنه لا زكاة فيه. Namun apabila zakat yang tadi entah diperjualbelikan atau yang tadi disimpan tersebut, ya ternyata zakat tersebut ada lagi emas yang diperuntukkan untuk menjadi perhiasan, baik itu anting atau kalung digunakan untuk perempuan, itu dinamakan dengan zakatul huli. Nah, zakatul huli ini hukumnya diperdebatkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan wajib zakat atau tidak, cuman yang rajih ya salah satunya adalah dari mazhab Syafi'iyah, ya dia mengatakan bahwa tidak wajib bagi kita untuk memberikan zakat huli. إذا بلغ الذهب 85 جرام فنحسب كم تساوي بالروبية الأندلسية، فإذا كان عند الإنسان 85 وأكثر. أما إذا كان عنده ذهب أقل من ذلك فهذا لا زكاة فيه. Kalau seseorang memiliki harta yang hartanya tersebut yang melebihi dari nisab zakat emas yaitu 85 gram, ya maka jika lebih dari itu selama 1 tahun maka wajib baginya zakat. Adapun kalau kurang dari nisab tersebut maka tidak wajib baginya zakat. ويمكن أحد الإخوة أيضا أن ينظر كم يساوي الذهب عندكم، كم زكاة الذهب. Mungkin dari sebagian audiens di sini ada yang sudah menghitung berapa kalau gitu nisab yang setara dengan nisab zakat kalau dirupiahkan. كذلك بالنسبة نعم الذهب الأبيض هو حكمه حكم الذهب الأصفر. Kemudian hukum untuk emas yang mungkin kita ketahui ada jenis emas yang dia itu warnanya putih, maka dia dihukumkan sama dengan emas yang warnanya kuning. إذا كان عنده شيء من الذهب وعنده شيء من الأموال فبعض العلماء يقول يجمع هذا لأنه حكمها واحد، عنده ذهب وفضة وعنده روبية إندونيسيا أو دولار ونحو ذلك، فهذه كلها ينظر إذا بلغت نصاب الفضة فيجب فيها الزكاة إذا كان يجمعها كلها. Selanjutnya apabila ternyata kita memiliki simpanan emas dan juga simpanan uang yang itu bentuknya tabungan seperti itu, maka wajib bagi kita untuk menghitung apakah kedua komoditi tersebut kalau dikumpulkan dia melebihi dari nisab
yang sudah ditentukan. Ya. Kalau ternyata tidak, ya maka tidak wajib zakat. Kalau ternyata iya, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakat. Campuran ya antara emas, perak dan juga uang. أما الأحجار الكريمة والزينة الأخرى ليست من الذهب والفضة تتزين بها النساء من الأحجار الكريمة والياقوت واللؤلؤ والمرجان، هذه الأشياء لا زكاة فيها مهما بلغت قيمة عالية. Selanjutnya adalah perhiasan atau berlian, ya, yang biasanya kita ketahui itu biasa juga dipakai dalam aksesoris kalung, anting atau cincin seperti itu, maka itu tidak ada hitungan zakatnya, karena semahal apapun itu maka itu tidak termasuk dari komoditi yang Allah wajibkan untuk kita tunaikan zakat. مثلها مثل الملابس التي تشتريها أو الحقائب ولو كانت غالية لا زكاة فيها إذا كانت هي تستعملها وتتزين بها. Hal berlian dan perhiasan tadi, yaitu seperti kita beli baju, ya seperti kita beli jubah seperti itu. Walaupun harganya mahal, maka tidak ada nilai yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari. أما من كان يتاجر ويبيع في هذه الأشياء فهو عليه الزكاة لأن هذه سلع للتجارة أصبح تاجرا. Namun beda halnya ketika niatannya kita membeli baju perhiasan berlian tersebut untuk dijual belikan. Maka tentunya apabila melebihi nisab dan haul, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. ونأتي للنوع الأخير وهي عروض التجارة. كل ما أعده الإنسان للربح فهذا يجب إذا كان معده للربح ويبيع ويشتري في السوق، فهذه الأشياء فيها الزكاة وسنعرف متى يكون كذلك. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis tentang zakat urud tijarah, zakat perniagaan. Ya, di mana apabila ada seseorang berjual beli di pasar, maka hitungan seperti apa zakat yang harus dilakukan dari perniagaan tersebut. كل شيء يعده الإنسان للربح يريد أن يزيد المال عنده، فهذا يسمى عند العلماء عروض التجارة، يعرض للبيع والشراء. وأما حاجيات الإنسان التي قد يبيعها لكنه لأنه الآن يستغني عنها، يريد أن يترك هذه السيارة يبيعها يغيرها، أو يريد أن يبيع هذا البيت أو هذه الحاجة، فلو كانت غالية هذه لا زكاة فيها. المقصود هو التاجر الذي يشتري السلعة ويبيعها مرة أخرى. Hal yang dimaksudkan dari ini, ya, dari jenis zakat ini adalah ketika jual beli tersebut diniatkan untuk mencari keuntungan. Ya. Namun apabila seseorang menjual sesuatu, misalnya menjual rumahnya, menjual mobil, dalam rangka untuk mengganti mobil tersebut untuk pribadinya, dalam rangka untuk mengganti rumah tersebut untuk pribadinya, tidak mencari keuntungan darinya, maka itu tidak wajib. Yang diwajibkan adalah apabila jual beli tersebut diniatkan untuk mencari riba atau keuntungan. Itu wajib. فهذه يحسبها من كم تبلغ بنصاب الفضة. إذا بلغت نصاب الفضة وأكملت سنة عنده فهو يخرج المال الأصلي رأس المال وما معه من أرباح خلال السنة. Kita lihat lalu apabila dari hasil perniagaan tersebut ya sampai ke nisab yang paling rendah tadi kita sampaikan, yaitu nisabnya perak, ya, maka apabila sudah mencapai nisab tersebut dan berjalan 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. والعلماء يشترطون شروطا هنا، ليس كل شيء يجب إلا إذا كان يملكه وينوي به التجارة من الأول، أول ما ملك هذا النصاب نوى به التجارة. Kemudian Syekh mengatakan perlu diketahui bersama bahwa batas awal kita menghitung nisabnya atau haulnya adalah ketika kita sudah niat memang dari awal mempergunakan harta ini untuk mencari keuntungan, untuk jual beli yang mencari keuntungan. Nah, disitulah titik awal kita menghitung nisab dan juga haul. ومثلا أما الميراث إذا حصل على ميراث ولو كان مالا كثيرا فإن هذا المال انتقل إليه لكن ليس للتجارة، فهذا يحسبه بعد سنة إذا بقي عنده هذا المال فإنه يزكي. Selanjutnya apabila kita mendapatkan harta warisan,
walaupun jumlahnya melebihi dari nisab banyak. Ya, namun karena kita mendapatkan hal tersebut baru, ya maka tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya karena tidak masuk di dalam satu haul. Namun kalau harta tersebut kita diamkan selama 1 tahun dan jumlahnya tetap di atas nisab, maka baru saat itulah wajib bagi kita mengeluarkan zakatnya. إذا كان عنده نقود وتجب فيها الزكاة وهي نقود كثيرة، ثم أراد بعد ذلك أن يشتري بها سلعا، كانت هذه النقود مثلا عنده لمدة 6 أشهر، ثم اشترى بها سلعة أو بيتا يريد أن يبيعه، يريد به التجارة الربح ولا يريد السكن، أو اشترى به سيارة ليبيعها أيضا أو موتور، فإنه إذا أكمل سنة أيضا هو سيحسب من أول نصاب المال الأول من النقود، وليس حين اشترى البيت. فإذا كان النقود كانت عنده 6 أشهر ثم اشترى بها سلعة أو بيتا وتم بعد ذلك سنة أو 6 أشهر أخرى، إذن أصبح عنده هذا المال سنة كاملة. Selanjutnya apabila seseorang memiliki harta yang sangat banyak sudah berada di atas nisab seperti itu, lalu harta tersebut di 6 bulan setelahnya dijadikan modal untuk jual beli, maka haul yang dihitung untuk zakat tijarah tersebut adalah 6 bulan. Kenapa demikian? Karena 6 bulan sebelumnya harta tersebut sudah berada di atas nisab, jadi sudah mulai itu dihitung titik awal haul tersebut. Jadi 6 bulan bentuknya masih modal, 6 bulan setelahnya sudah misalkan motor atau mobil untuk disewakan atau diperjualbelikan yang niatnya untuk mencari keuntungan seperti itu. Nah, maka tinggal sisa 6 bulannya lagi. Ya, jadi total 12 bulan tersebut yang dihitung harta tersebut kemudian dikeluarkan zakat. إذا ابتدأ التجارة بعد سنة من بدايته في التجارة فإنه يحسب الأشياء التي عنده كم تساوي سعرها في السوق، وثم بعد ذلك يجمع هذا المال ويقسمه على 40 فيخرج عنده الزكاة وهي 2.5%. نعم. واضح؟ Selanjutnya apabila seseorang memiliki sebuah usaha, ya sebuah perdagangan, ya lalu dalam 1 tahun tersebut dihitung ya dalam bentuk aset, ya dihitung dihargai secara nominal berapa rupiah seperti itu. Dan kalau itu semua sudah dikumpulkan lalu dihitung ternyata di atas nisab, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. وسأذكر لكم معادلة سهلة، طريقة حساب سهلة لكل تاجر. Syekh akan memberikan tips ya bagaimana seorang pedagang itu menghitung tentang zakatnya. Ya. يجمع ما عنده من أموال من روبية أو دولار أو ذهب وفضة كلها يحسبها أولا، هذا واحد. نعم. ويزيد عليها. تفضل. Yang pertama kita akan menghitung pertama dari uang yang ada dalam bentuk fresh money atau dalam bentuk uang atau emas modal yang masih bentuknya belum barang seperti itu. Dan kita hitung pertama. ويجمع يحسب قيمة الأشياء التي عنده في الدكان المحل أو المصنع، كم قيمة هذه الأشياء التي تباع، فأيضا يضيفها. نعم. Kemudian yang kedua, kita menghitung seluruh barang yang sudah kita belikan untuk permodalan usaha kita, ya yang bentuknya sudah barang, ya kita nominalkan berapa rupiah kira-kira barang tersebut. Itu semua yang ada di toko kita dihitung, digabung dengan uang tadi, ya apakah sudah melebihi nisab atau belum. ثم بعد ذلك يقسمها على 40. Kemudian total semuanya itu kita bagi, ya yaitu bagi menjadi 40 bagian. وبالنسبة للديون إذا كان له هو ينتظر أموالا قد أعطى الناس بالقرض بالدين، فإنه إذا كانوا غير معسرين ويمكنهم أن يسددوا فهذه الديون التي يمكن أن تأتي ولو بعد أشهر، هذه يقول العلماء يحسبها أيضا ويضيفها إلى هذا المال. Yang ketiga adalah apabila pedagang tersebut dia memiliki pemberian hutang kepada orang lain
dan hutang tersebut akan dilunasi dalam 1-2 bulan yang akan datang. Maka itu juga dihitung, ya, dihitung dalam total jumlah aset perdagangan yang nanti dihitung menjadi 40 bagian. وأما الديون التي عليه هو للشركات أو لتجار آخرين أو ديون أخرى يتحملها هو، فبعض العلماء يقولون يخصمها من هذه القيمة ولا تدخل في الزكاة، وبعض العلماء لا يخصمها، فالمسألة فيها خلاف، ولو احتاط ولم يحسب هذه فهذا أفضل. الديون التي له هو التي عليه هو عليه. Selanjutnya yang keempat, kita menghitung tentang hutang yang dia memiliki kewajiban untuk membayarnya pada pihak lain. Para ulama di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hutang tersebut dikurangi dari total dia memiliki nilai aset, nominal aset. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa jangan dulu dihitung, ya tetap hitung yang ada, untuk masalah hutang nanti saja dihitung. Ya, untuk mengurangi tadi ya pembagiannya. Namun yang rajih kata Syekh di sini adalah adalah kita memasukkannya atau kita menguranginya dari total aset tersebut. هو يحسب قيمة السلعة في السوق ولا ينظر إلى بكم اشتراها وإنما كم يبيعها. Aset barang yang diperjualbelikan atau yang dijual tadi ya, yang kita ingin hitungkan untuk zakat tersebut, kita menghitungnya bukan dengan cara tentang ini akan laku berapa di pasar, bukan tentang histori kita berapa dulu membelinya, tapi yang benar kita hitungnya adalah kira-kira barang ini kalau kita jual akan laku di harga berapa. Itulah cara benar untuk menghitung aset barang. إذا كان يبيعك غالب الناس بالمفرد والحبة فإنه يحسبها بهذا السعر متوسطه، وإذا كان يبيع بالجملة بسعر الجملة فأيضا يحسب بما يبيع به بسعر السوق. Dan kita kemudian detailnya lagi, kita bagaimana menghitung nominalnya, karena begitu banyak sekali di sana hal yang tidak jelas, maka kita harus menjualnya dengan cara bagaimana kelak kita akan menjual barang tersebut, ya. Jadi bagaimana pasar akan menerima dan menghargai barang tersebut. Jadi kita tidak bisa mengukur secara pribadi kita, tapi kita harus lempar kepada pasar bagaimana pasar menghargai barang tersebut. الآلات التي يستعملها في مصنعه أو في محله فهذه لا زكاة فيها. Alat yang digunakan untuk memproduksi alat yang digunakan untuk produksi tersebut, ya, alat yang digunakan untuk jual beli tersebut, maka itu tidak dihitung dalam komoditi untuk kita menunaikan zakat urul tijarah. وكذلك الأثاث الذي في المصنع أو في الدكان هذا لا يحسب، والرفوف التي توضع عليها وتعرض هذه الأشياء لا تحسب. ومثلا أي أدوات عنده أو أجهزة هذه كلها ليست للبيع، فهذه لا تحسب مهما كانت كثيرة. Selanjutnya kemudian terkait dengan alat-alat yang bentuknya itu adalah alat penunjang, bukan seperti modal yang berputar, tapi alat yang diam di tempat, ya. Namun itu berada di toko kita atau di pabrik kita, maka hal tersebut tidak dihitung dari total nominal yang akan kita keluarkan zakat. فقط الأشياء التي يبيعها أو التي يصنع منها مثل الخشب والحديد يشتريه فيصنع منه ويبيعه. Maka yang dihitung adalah barang yang sifatnya itu menjadi bahan utama dari setiap produk yang kita jual. Ya, contoh seperti kita produksi untuk furnitur kayu, maka kayu itu dihitung. Ya, berapa jumlah kayu yang kita punya itu dihitung. Atau kita mungkin produksi pintu besi atau apapun itu, maka besi tersebut, ya, yang kita hitung, ya, untuk dikeluarkan zakat. ولا زكاة في قيمة العقار نفسه أو المصنع أو الدكان، هو ليس للبيع، فهذا المبنى مهما كان بمبالغ كبيرة فهذا لا زكاة فيه ما دام أنه يعمل به. Selanjutnya tempat produksi tersebut, entah toko kita yang punya, entah pabrik kita yang punya, maka secara bangunan dan tanah
itu tidak dihitung di dalam perhitungan zakat urut ketiga. Untuk أما dikeluarkan إذا كانت العقارات والمباني والعمائر والبيوت هذه يبيعها فهذه فيها الزكاة. kecuali kita memang bisnisnya itu dalam memperjualbelikan tanah, memperjualbelikan bangunan, memperjualbelikan pabrik, maka disitulah memang kita harus mengeluarkan zakat. وكذلك الأراضي التي يبيع ويشتري فيها. Sama halnya tadi seperti tanah-tanah ya yang dimana dibangun di atasnya pabrik-pabrik dan toko-toko, itu juga tidak termasuk dalam zakat. أما إذا كان عنده بعض البيوت والشقق والفنادق التي يؤجرها فهذه لا زكاة في المبنى ولو كان بمبالغ كبيرة جدا، وإنما الزكاة في الأموال التي تأتيه إذا بقيت عنده إلى سنة فهذه يزكيها. Namun ternyata apabila kita memiliki bisnis dalam sewa menyewa aset seperti misalkan apartemen atau misalkan kontrakan atau misalkan ruko seperti itu, maka cara menghitung zakatnya bukan dari total harga ruko tersebut, total tanahnya tersebut, tapi yang kita mulai ukur untuk nisab adalah omset yang kita dapatkan. Apabila omset dari hasil penjualan atau sewa tersebut melebihi nisab, dan disitulah yang kita keluarkan zakat. نعم. كذلك بالنسبة لعروض التجارة كما قلنا هي كل شيء يعد للبيع، أما الشيء الذي لا يحتاج إليه وأراد أن يبيعه فهذا ليس فيه زكاة، إنما إذا كان تاجر يتاجر في هذه الأشياء يشتريها ليربح فيها. ممكن تعيد يا شيخ؟ أقول يعني إذا أراد أن يبيع شيئا بيتا وعرضه للبيع ولو سنة ولكن لا أحد يشتريه وبقي عنده سنة أو أكثر، هو يريد أن يتخلص من هذا البيع، من هذا السيارة أو من هذا البيت، فهذا ليس تاجرا، هو يريد أن يتخلص منه لا زكاة فيه. Selanjutnya apabila ada aset ya seperti mobil, seperti rumah, seperti tanah yang kita memang niatnya itu kita menjual, tapi jualan kita ini bukan untuk mencari keuntungan nanti kita beli lagi tanah yang lebih besar, beli lagi tanah yang lebih murah untuk kita terus jual belikan tersebut. Nah, bukan dengan niatan tersebut, tapi niat memang kita pengen melepas diri dari mobil tersebut, aset tersebut, maka tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat dari aset tadi. لا نريد أن نطيل في هذه التفاصيل، سنتكلم عن من هم المستحقون للزكاة باختصار. Selanjutnya kita ingin membahas tentang golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. قال الله جل وعلا هم أصناف 8 ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصدقات هنا يعني الزكاة. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ya innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya ya, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. الفقراء هم من لا يجد شيئا من المال، لا يجد شيئا من طعامه وأكله وشربه، وقيل المسكين هو الذي يجد بعض الشيء ولكنه لا يكفيه طول السنة، فهؤلاء يعطون. Maka golongan pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Fakir adalah mereka yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki perbekalan baik itu untuk makan dan selainnya dan untuk dirinya sendiri ya, itu selama hari-hari itu. Adapun miskin, dia mungkin hari itu memiliki makanan dan juga kebutuhan yang lain, tapi dalam ukuran 1 tahun dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya. فإذا كان الإنسان عنده يعمل وعنده بعض المال لكنه لا يكفيه للأجرة البيت ولا يكفي للذهاب والإياب والمدارس مثلا ونفقة الأولاد الكثيرة جدا، فهذا أيضا يعتبر مسكينا حتى لو كان عنده مال وعنده عمل، لكن هذا العمل والمال قليل جدا لا يكفي حاجاته وحاجات أولاده، فإنه يعطى أيضا من الزكاة.
Selanjutnya, apabila ada seseorang dia sudah memiliki pekerjaan tetap, namun dia memiliki kebutuhan banyak untuk keluarganya, memiliki banyak anak, ya sampai mungkin hal untuk mengantarkan anak ke sekolah saja mungkin dia tidak mampu. Nah, ini termasuk golongan miskin, berhak baginya untuk mendapatkan zakat. الفقراء والمساكين والعاملين عليها هؤلاء لا نريد أن ندخل في التفاصيل لأنها هذه غير موجودين اليوم كثيرا، فنحن لن نذكر كل هذا. العاملون عليها الذين يعملون في الزكاة يعطيهم ولي الأمر إذا رأى ذلك. Golongan yang ketiga, al-amilin 'alaiha, yaitu amil zakat, di mana amil zakat ini adalah mereka yang mengambil harta-harta tadi yang diwajibkan untuk dizakatkan dari kaum muslimin, dan ini tentunya mereka adalah orang yang resmi ditunjuk oleh pemerintah atau oleh negara. أما إذا كانت الحكومة تعطيهم رواتب وأموالا للعمل فلا يأخذ من الزكاة. Nah, perlu diketahui bahwa apabila amil zakat tersebut ternyata dia mendapatkan gaji rutin, gaji bulanan, maka baginya tidak boleh lagi untuk mendapatkan persenan atau mendapatkan hasil dari dikumpulkannya zakat-zakat dari kaum muslimin. وإذا وكل صاحب الزكاة وكل شخصا بدفع الزكاة وتوزيعها على الفقراء فهذا ليس من العاملين عليها فلا يجوز له أن يأخذ شيئا. Selanjutnya, apabila ternyata ada sebagian dari kita merasa kesulitan untuk langsung menunaikan, menyalurkan dana zakat kita, ya, maka orang yang menerima bantuan tersebut atau orang yang menerima zakat kita untuk disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat tadi, dia tidak boleh mengambil zakat tersebut walaupun spesifik, karena tidak resmi ditunjuk oleh pemerintah maupun negara. وكذلك الذي عليه دين كثير لا يستطيع سداده فإنه يعطى من الزكاة أيضا. Selanjutnya, golongan yang keempat adalah mereka yang memiliki banyak hutang, ya, maka mereka memiliki banyak hutang yang sampai hutang tersebut dia benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan hutang, ya, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. لا أريد أن أفصل لأن هذه المسائل تحتاج وقتا وهي معروفة في كتب أن أكثر المحتاجين اليوم هم الفقراء والمساكين ومن عليه الدين، هذا يكفي. أما البقية ستجدونها في الكتب معروفة. Selanjutnya, ya, dari 8 golongan tersebut, kata Syekh, ya mungkin Syekh di sini tidak terlalu ingin membahas lebih dalam, namun Syekh fokus kepada 3 hal, yaitu al-fuqara, al-masakin, kemudian orang al-gharimin, orang yang memiliki banyak hutang. سأذكر بعض الأشياء المهمة نختم بها وهي تنبيهات في إخراج الزكاة. Syekh akan dalam sesi terakhir ini Syekh akan memberikan beberapa kaidah-kaidah, ya, yang kita akan sama-sama ketahui supaya kita lebih mudah untuk memahami tentang zakat. ينبغي أن يبحث عن الفقير والمسكين وهم كثير عندكم. لا يعطيها لفلان لأنه صديقه أو قريبه إلا إذا كان هو فقير. Nah, yang pertama, bahwa kita tidak boleh untuk menentukan, ya, teman kita atau saudara kita berhak menerima zakat, kecuali apa? Kecuali memang dia benar-benar dalam kondisi kefakiran dan benar-benar dalam kondisi miskin. ولا يعطيها عاملا أو أحدا يعمل عنده غير مقابل العمل، فلا بد أن يعطيه أجرة العمل، وإذا كان فقيرا يعطيه لا بأس زيادة بالزكاة. Dan kita juga tidak boleh untuk memberikan zakat kepada seseorang yang kita menjadi penanggung jawab darinya. Orang tersebut bekerja rutin sama kita, lalu kita berikan saja kepada dia dana zakat itu nggak boleh, ya, kecuali orang tersebut kondisinya fakir dan miskin, maka boleh bagi kita untuk juga menambahkan dari gaji bulanan dia atau insentif dia, itu adalah dana zakat. يتحرى لكنه إذا أخطأ وتبين أن هذا الشخص غير مستحق لهذه الزكاة فالعلماء مختلفون، لكن الصحيح أنه إذا كان يظنه فقيرا وبعد ذلك تبين أنه غير فقير فلا شيء عليه، لا يعيد الزكاة. Ada satu kondisi yang perlu kita ketahui, kalau ternyata kita menunaikan zakat kepada seseorang yang ternyata kita anggap dia itu tadi, ya, termasuk dari 8 golongan
yang berhak mendapatkan zakat. Tapi namun ternyata begitu kita pelajari kondisinya dia tidak termasuk dari 8 golongan tersebut. Maka para ulama berbeda pendapat antara mengulang kembali kita mengeluarkan harta kita untuk zakat atau tidak. Namun yang rajih apabila kalau memang kita menganggap menilai dari awal dia memang termasuk dari 8 golongan tersebut, yakin di awal, namun ternyata faktanya berbeda, maka tidak perlu diulangi lagi untuk mengeluarkan zakatnya. إعطاء الزكاة للقريب الصدقة أو الزكاة، إعطاؤها للقريب أفضل إذا كان محتاجا. Kemudian untuk menyalurkan zakat, maka penyaluran zakat kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita, maka itu lebih afdal, lebih utama. Kita dahulukan. لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي قرابة صدقة وصلة، صلة رحم وصدقة. Kata Nabi SAW pernah bersabda, ya sedekahmu untuk orang terdekatmu maka itu akan mendapatkan dua manfaat, yaitu pertama adalah manfaat dari sedekah, kemudian yang kedua adalah manfaat silaturahim dari. فيجوز أن يعطي خاله أو عمه أو عمته من هذا المال، أو أخته إذا كانت أخته محتاجة وعند زوج ولكنها أيضا فقيرة لا يكفيها عملها أو عمل زوجها، فكذلك يعطيها أولى من غيرها. Kemudian apabila kita mendapatkan paman, bibi kita atau saudara kita berada di dalam kondisi kefakiran atau kemiskinan, maka itulah yang paling utama kita tunaikan zakat ya di antara kaum muslimin secara umum, maka dari mereka lah paling awal kita dahulukan. وأما الوالدان فلا يعطي أمه وأباه، بل يجب عليه أن يعطيهم من ماله وليس من زكاته. يجب أن يعطي الأم والأب من زكاته لأنه يجب أن ينفق عليهم، وكذلك أولاده وزوجته. Selanjutnya, kalau apabila kita ingin mengeluarkan dana zakat, maka hal yang jelas-jelas tidak boleh kita salurkan kepada mereka, yaitu orang tua kita, karena semua wajib bagi kita untuk memberikan dari harta pribadi kita, bukan dari harta zakat kita. Ya, rutin untuk memberikan kepada orang tua kita. Kemudian anak-anak kita, kemudian istri kita. Ya, tentunya mereka tidak boleh untuk mendapatkan dana zakat yang kita keluarkan, tapi harus dari dana pribadi yang lain. Ya, dari pribadi kita sendiri. كل من كان عنده في بيته مثلا ويجب أن ينفق عليه ولو كان أخاه فإنه يجب عليه، فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة لأنه يجب عليه النفقة. إذا كان عنده أخ أو أخت ليس كبيرا مثلا ينفق عليه، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه ولا يعطيه من الزكاة. Selanjutnya, apabila ternyata di dalam rumah kita ya ada banyak begitu orang di dalamnya, maka walaupun itu bukan keluarga kita, orang tua kita atau saudara kita, anak-anak kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan nafkah ya kepada mereka ya, dan jangan sampai nafkah itu diambil dari harta zakat kita. لعلنا نكتفي بهذا المقدار، وبالنسبة لزكاة الفطر الوقت يضيق، ربما نتكلم نحن أو غيرنا عنها في وقت لاحق، لكن الآن نفتح المجال للأسئلة. بارك الله فيكم وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. Selanjutnya, Syekh mengatakan bahwa sebenarnya ingin membahas tentang zakatul fitr, tapi karena waktu kita yang sudah terbatas, ya maka saat ini kita gunakan saja untuk sesi tanya jawab. Seperti itu. Semoga insya Allah ada kesempatan bagi Syekh untuk lain waktu membahas tentang zakat fitr atau ada selainnya yang ingin membahas tentang zakat fitr. Silakan sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab. Tafadhol ikhwanul akhwat bin Tuban. Yang ingin bertanya silakan. Tafadhol Manik. Ustaz, bismillah, izin bertanya tadi terkait dengan zakat, misalnya kontrakan gitu, itu cara berzakatnya seperti gimana Ustaz ya? Karena misalnya dia punya kontrakan, terus dikontrakan selama 5 tahun atau 3 tahun, terus dapat uangnya. Nah itu apakah uang itu ditunggu sampai 1 tahun dan nanti kalau sudah sampai nisabnya itu dikeluarkan zakatnya atau gimana?
طيب شيخنا أحد السامعين يسأل كيف نخرج الزكاة من الشخص عنده بيوت ثم ماذا يؤجرها إلى الآخر لمدة 7 سنوات. 7 سنوات. هل كان النقود الذي يحصل هذا الرجل ينفق مباشرة في سنة واحدة أو ننتظر إلى 7 سنين؟ هو متى يأخذها؟ هل يأخذها مقدما؟ مقدما. لا بأس، إذا أنا أنفقها لا شيء فيها. في السنة الأولى، في السنة الأولى مباشرة. إذا أخذها مباشرة وأنفقها لا شيء فيها، لا يبقى شيء. لا زكاة. النبي صلى الله نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو أخذ مالا كثيرا جدا ولكنه أنفقه في حاجته وحاجة أهله أو اشترى به بيتا أو شيء لا زكاة فيه، لأنه لم يبقى سنة كاملة. Jadi Manik, dari pertanyaan Antum tadi, yang saya pahami bahwa ketika kita punya kontrakan, kita sewakan dalam mungkin kurun waktu 6-7 tahun, lalu dibayar di awalnya. Apakah kita perlu tunggu per tahun zakatnya atau langsung? Seperti itu kata Syekh. Kalau memang kita dapat di awal ya dana tersebut, ya lalu dana tersebut mencapai nisab dan mencapai 1 tahun, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata sampai ke nisab tapi tidak sampai 1 tahun, maka tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Kita kalau saya تفضل. Izin bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat yang tadi dijelaskan oleh Fadilatul Syekh bahwa zakat yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang kita makan. Di negeri kami kan kami menggunakan makan sehari-hari nasi, beras ya Syekh. Kemudian ada beberapa juga diuangkan. Nah, saat ini zaman sekarang ada beberapa pengurus DKI masjid yang memudahkan untuk membayar zakat menggunakan transfer dan kiris gitu Syekh. Ini gimana pendapat saya secara hukum syariat dengan pembayaran berupa pembayaran dari kiris atau transfer? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, هناك من يسأل ما حكم أداء زكاة الفطر بالنقود؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا موضوع نحتاج أن نطيل فيه، لكن باختصار نقول هذه مسألة فيها خلاف قديم بين العلماء، لكن أكثر العلماء منهم الشافعية، وهذه السنة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أنها لا تخرج إلا من الطعام فقط كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. سأكمل الجواب. Nah, Syekh menjawab bahwa ini permasalahan yang sebenarnya menjadi polemik di antara para ulama. Namun yang rajih di antaranya adalah diambil oleh para ulama Syafi'i. Dia mengatakan bahwa ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ketika kita menunaikan zakat fitr, maka kita harus menunaikan dalam bentuk beras ya atau makanan yang benar kita butuhkan untuk keseharian kita. Jadi tidak boleh untuk menggunakan uang, termasuk QRIS, uang digital ataupun digital. Jadi harus bentuknya wujud dalam bentuk beras seperti itu. وقد شدد بعض الأئمة وكرهوا ذلك أن تخرج من النقود. Dan di antara para imam-imam mazhab, ya dia sangat keras dalam masalah ini dan mengatakan bahwa memang tidak boleh atau tidak sah menunaikan zakat fitr dengan bentuk uang. لأنها كانت موجودة النقود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه زكاة خاصة وشعيرة ولا بد أن تكون ظاهرة، ويراد أن تكون أمام الناس ويتبادلون هذه الحبوب وهذا الطعام. هو هذا المقصود منها وليس المقصود منها المال. Karena di zaman Nabi SAW juga ada emas dan ada perak. Namun ternyata tidak ada yang menyalurkan zakat dalam bentuk emas dan perak, tapi benar-benar mengikuti apa namanya arahan dari Nabi SAW bahwa di sana kita harus menyerahkan
tadi ya beras ya yang dimana itu akan menjadikan syiar Islam itu lebih terlihat ya, kita memberikan langsung ya, kita kemudian saling menukarnya ya. Nah, ini lebih tadi ya sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ولأن المقصود أيضا أن يكتفوا من الطعام ويفرحوا مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فهي فرحة للعيد وليست مثل الصدقات الأخرى. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah bahwa ketika nanti di hari Id, maka mereka tidak boleh sampai ada yang meminta-minta ya, bahwa mereka harus dalam kondisi perut kenyang. Jangan sampai ada dari kalangan kaum muslimin ketika hari Id dia kondisinya masih kelaparan, karena itu adalah hari yang seharusnya kaum muslimin berada dalam farhan, dalam kegembiraan semuanya ya, semuanya tidak lagi mempermasalahkan masalah makanan. الواجب أن يخرجها طعاما، وإذا أراد أن يعطي الفقير مالا زيادة من الصدقة فهذا طيب لينفعه. Namun ini tidak berarti kita tidak boleh ya, apabila kita sudah memberikan tadi ya kebutuhan mendasar yang beras tadi ditambahkan dengan uang, maka boleh. Tapi uang di sini hukumnya tidak seperti zakat fitr, yaitu hukumnya ada sedekah di antara infak-infak yang lain. الذين يقولون أنهم يخرجونها نقودا يقولون هو أنفع للفقير وأنه يستفيد أكثر. نقول هذا المبلغ الزكاة قليل جدا، فالمقصود هو أن يأكل من الطعام مع الناس وأن تظهر هذه الشعيرة، وأما المال فيمكن أن يأخذ من الزكاة الأخرى ويأخذ من الصدقات. Ada sebagian kaum muslim mengatakan bahwa ketika zakat fitr dilakukan, ditunaikan dalam bentuk uang, ini insya Allah lebih bermanfaat bagi mustahik zakat tersebut. Namun kita bantah bahwa maksud dari syariat kita adalah kita ingin seluruh kaum muslimin dalam kondisi kenyang di hari tersebut. Ya, adapun permasalahan kebutuhan uang itu bisa disalurkan dari jenis zakat-zakat yang lain. وحتى هذه بعض العلماء يقولوا من الحكمة أن تروج هذه ويكون هناك نشاط في الأسواق وبيع لهذه الحبوب والأرز وغيرها فيستفيد الناس جميعا. Dan hikmah selanjutnya adalah terjadinya potensi jual beli ya, yang begitu besar, karena seluruh kaum muslimin saat itu akan membeli bahan pokok dasar dia, kemudian akan diberikan lagi kepada golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan di sini kita lihat kebermanfaatannya bukan hanya dalam skup fakir 8 golongan yang mendapatkan zakat, tapi dari segi pasar yang bergerak luar biasa ketika menjelang hari Idul Fitri. لكن لا بأس أن يدفعها الإنسان إلى جمعية أو إلى مؤسسة أي شخص آخر بالمال، يدفع النقود وهم يشترون الأرز ويخرجونه. Namun permasalahan ini ya yang dimaksudkan adalah bahwa bukan berarti ketika kita menitipkan kepada panitia atau DKM masjid uang untuk ditunaikan zakat fitri, ya DKM itu memberikannya secara uang. Ya, pembahasannya adalah ketika ternyata memang kita belum ada waktu untuk membeli beras, namun kita wakilkan ke panitia zakat, ke amil zakat, atau ke DKM masjid untuk dibelikan beras dan ditunaikan beras tersebut kepada fakir miskin, ini hukumnya boleh, tidak masalah. بارك الله فيكم. أنا نصيحتي للإخوة أن لا يكثروا الجدال في هذه المسائل، ما دام المسألة فيها خلاف فالأحوط أن نخرج الزكاة طعاما أحوط ونعطي ما نشاء للفقراء، هذا أولا. فنحن إذا عملنا بهذا أدينا السنة وأخذنا بالأحوط، ولكن المهم أن لا نكثر الجدال. وإذا كان هناك من يخرجها نقودا فالأمر يسير إن شاء الله، لا بأس إذا أخذ بفتوى آخرين. Maka wasiat Syekh kepada kita semua tentang terkait dengan permasalahan ini, maka jangan sampai kita menyibukkan diri dengan jidal di dalam permasalahan ini, ya karena ini masalahnya di para ulama juga banyak dibahas seperti itu. Cuman kita harus ketahui bersama bahwa kita harus mengambil yang paling selamat. Itu paling selamat adalah kita menunaikan dalam bentuk makanan, dalam bentuk beras tadi. Ya, adapun kalau ada orang memang dia menunaikan dalam bentuk uang karena mengambil fatwa dari ulama yang lain, maka
ya sudah, ya kita hanya bisa menyampaikan saja. Ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Yang penting hujah sudah kita sampaikan, dan jangan sampai juga kita berlarut-larut atau timbul mudarat yang lain ya, terkait dengan jidal di dalam permasalahan ini. سؤال آخر. Soal akhir, Agus. Oh iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adanya batas waktu atau khaul, maka yang akhir-akhir ini muncul adalah dengan zakatul mihnah atau dengan istilah zakat profesi ya. Yang padahal kalau kita lihat mereka itu berpenghasilan sebulan sekali dan sudah langsung diminta untuk zakat gitu ya. Padahal kalau kita lihat zakat itu sendiri kan ada khaul di mana 1 tahun, dan tolong tahunnya itu kalau nggak salah itu tahun hijrah. Ini kalau ya betul atau salah mohon dikoreksi. Nah, ada satu lagi pertanyaannya. Ketika seseorang menabung, umpamanya dengan tabungan yang sebulan itu bisa 1 gram. Kemudian sampai terkumpul itu kira-kira 7 tahun lebih 1 bulan, itu kira-kira sudah 85 gram. Nah, itu mencapai nisab. Nah, kemudian kan berarti dari mulai itu baru dihitung nisabnya khaulnya dari tahun tersebut, dari mulai itu. Nah, ketika di tengah-tengah mungkin ada keperluan di mana mungkin ada yang sakit, kemudian dia biaya itu terpakai sehingga berkurang lagi. Itu gimana menghitungnya? Baik, itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Syekh, jadi yang soal awal, hal hunaka zakatul mihm, yani bima'na anna rajul يحصل على أجرة عمله كل شهر، دائما كل شهر. عندنا في إندونيسيا هناك من يفتي بأن يجب على المسلم أن يخرج يعني 40 قطعة منهم يعني في كل شهر، مع أن راتبه أقل من النصاب. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا غير صحيح. أولا لأنه أقل من النصاب، وحتى لو كان كثيرا يبلغ النصاب هو لم يتم حولا كاملا، وهذا صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال أبدا، يعني لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا الكلام غير صحيح. Nah, jadi Syekh menjawab terkait dengan zakat profesi yang dimana kita harus mengeluarkan setiap bulan, ya walaupun zakat tersebut di atas nisab, tapi harus setiap bulan kita keluarkan. Nah, ini kata Syekh ya bahwa hal demikian itu tidak benar. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la zakat, tidak ada zakat ya kalau itu tidak mencapai haul, ya karena itu baru sebulan, maka tidak sampai 1 tahun, maka tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan tadi ya untuk zakat. نعم الرواتب قلت لكم. نعم أنت كملت الجواب؟ أكملت؟ نعم. الرواتب، نقول الرواتب التي يجب فيها الزكاة إذا كان يدخر شيئا من راتبه، إذا كان في كل شهر يدخر شيئا، هذا الشهر الأول والثاني والثالث، وبعد سنة اجتمع عنده مال كثير وبلغ النصاب، فهذا هذا الذي يتكلم فيه بعض العلماء، يقول يجوز له أن يزكي بدل أن يحسب كل شهر كم بقي، هل بقي سنة، وشهر الثاني هل بقي سنة، والثالث يقول يمكن أن يزكيها في شهر واحد، في أول السنة مثلا، في آخر السنة، في رمضان، يحدد، فهو ينويها زكاة معجلة عن الذي لم يصل إلى الحول. هذه الطريقة يمكن، لا بأس، ولكن هذا الإنسان الذي يجمع مالا كثيرا. الشيخ ممكن أسأل، هل أعيد لك؟ أعيد؟ لا، إذا كان بالتقسيط يعني كل شهر، يعني لا يدخل على هذا. لا هذا أجبنا عليه، لا زكاة فيه. إنما نحن نقول إذا كان يبقى شيء من المال شهر واحد بعد سنة، الشهر واحد القادم الثاني، هذا يخرج زكاته، وشهر 4 في شهر 4 الآخر، وهكذا. لكن هذه متعب، لا يستطيع أن يخرج كل شهر ويحسب كل ما يبقى عنده. ولذلك يقول العلماء إذا كان يجتمع عنده مال كثير فيمكن أن يحدد شهرا في السنة
ويخرج زكاة الجميع ويتبرع بالزيادة، لا بأس، هذا أفضل. Permasalahan yang terkait dengan soal tadi adalah yaitu tentang kita menyalurkan zakat di waktu yang didahulukan. Jadi itu boleh, ya, tidak perlu menunggu sampai sempurna 12 bulan, tapi kita sudah punya ancer-ancer, kita sudah punya perhitungan kalau 12 bulan, ya kemungkinan besar itu akan berada tetap di atas nisab. Maka boleh, ya di bulan berapapun sebelum genap 12 bulan, kita boleh sudah untuk menunaikan zakat tersebut. Namun kalau untuk dicicil setiap bulan, maka ini tidak ada tuntunan seperti itu. Soal الثاني شيخ soal الثاني من عندي أيضا هل كيف نحسب على المال إذا كنا عنده المال يعني مثلا 100 مليون ثم بعد 6 شهور ينقص المال ثم في الشهر السابع مثلا في الشهر السابع يزيد المال يعني أكثر من النصاب، هل نحسب من الأول في الشهر السابع أو يعني نستمر إذا بقي يعني كم 5 أشهر هكذا؟ نعم، هذا سؤال جيد. إذا نقص عن النصاب فيبدأ من جديد. إذا نقص عن النصاب، إذا نقص المال عن النصاب فيبدأ يحسب من جديد، وهذا هو الصحيح، فيها خلاف ولكن هذا هو الصحيح. طيب الشيخ menjawab ya apabila kita فهمت هذا؟ Nah, فهمته؟ faham Syekh. Jadi kalau kita memakai harta, ya ternyata harta tersebut pertama ya sudah berada di atas nisab, ya di bulan pertama. Lalu di bulan ke-6 harta tersebut berkurang di bawah nisab. Namun di bulan ke-7 ternyata harta tersebut bertambah sampai di atas nisab. Nah, apakah kita melanjutkan sisanya yang tersisa 5 bulan tadi kita keluarkan zakat atau kita hitung dari awal lagi di bulan ke-7 tersebut? Maka kata Syekh, ya, maka di bulan 7 tersebut kita mulai dari awal lagi untuk haulnya. Karena di saat itulah harta tersebut naik lagi, ya, melebihi nisab. Karena sebelumnya sempat turun. لكن يا شيخ إذا نقص المال لا بأس، إذا نقص أو زاد نحن ننظر بعد سنة. إذا نقص المال المهم أنه أكثر من النصاب، فإذا كان بدأ ب100 مليون ثم بعد ذلك أصبحت 80 فيخرج في رمضان أصبحت 80 مليون، في رمضان الماضي كانت 100 مليون، الآن يخرج زكاة 80 وليس 100. وحتى لو زادت نقصت إلى 50 ثم رجعت مرة أخرى إلى 100 و200 فيخرج زكاة 200 وهكذا. لا يضر النقصان والزيادة، هو مطالب بالزكاة في وقت بعد أن يمضي سنة ينظر كم عنده، إذا نقص أو زاد لا بأس، يخرج ما عنده. ولو أقل من النصاب، لا، إذا أقل من النصاب لا، يبدأ من جديد يحسب النصاب. نعم. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa harta yang akan kita zakatkan, ya naik atau turunnya itu tidak berpengaruh selama masih di atas nisab. Tapi kalau sudah di bawah nisab, maka kita wajib untuk menghitung ulangnya lagi. Seperti itu. Hitungan bulannya Ustaz, hitungan bulan berarti hijriah pokoknya. Ya, kalau satu nisab ini khaul 1 tahunnya itu hijriah. Itu hijriah miladi. Nah, nahsub bil hijriah wa bil miladi Syekh. هجرية طبعا. العلماء نعم، هذه مسألة عرضت على العلماء الآن وقالوا أنهم يخرجونه بالهجري، هذا هو الأصل الشريعة بالهجري، ولكنه الآن قد يصعب الحساب بالهجري، ولكن يحاول قدر المستطاع، ولو أخرج زيادة أو يلاحظ الفرق بين الهجري والميلادي لا بأس، لأن الأمر فيه صعوبة أن يخرجه دائما بالهجري، فالأمر يسير، لكن أحيانا يكون فيه فرق كبير فهو يحسب بيوم، يضع يوما محددا في السنة بالهجري ويحاول حسابه بذلك أفضل. Kata Syekh sebenarnya permasalahannya luas ya, boleh juga dengan tarikh miladi, ya tidak mesti dari hijri, karena sebenarnya keduanya ini perbedaannya tidak terlalu jauh. Namun tentunya yang paling diutamakan atau yang paling rajih adalah dengan tarikh hijri. Kita harus menempatkan misalkan
salah satu tanggal di tanggalan bulan Hijriah, ya tahun saat ini di atas nisab, maka tahun depan di tanggal yang sama kita sudah harus menghitung dan mengeluarkan zakat mal. Soal Ustaz. Apa? Izin saya Ustaz, Ustaz ya, ada orang yang dia sudah mencapai nisab seumpamanya bulan ini. Nah, kemudian bulan ini kebetulan 2 bulan lagi Syawal gitu. Nah, dia bolehkah dia menunda memulai dimulai Syawal padahal sudah nisab sekarang gitu. Dengan harapan nanti biar mudah menghitung mengeluarkan di Syawal lagi. Apa itu boleh seperti itu Ustaz? Berarti mau memundurkan. Ya, memundurkan dengan tadi niatnya supaya dia mudah mengenal Syawal gitu. Kalau Syawal kan udah dikenal 1 Syawal Lebaran gitu. Padahal sudah 12 bulan sudah nisab. Ini bagaimana Ustaz hukumnya kalau begitu? Jazakallah khairan. Oh iya. Syekh, ma hukmu ta'khir ada zakat? Yani هذا الشخص عين تاريخ شوال، يعني عيد الفطر يعني الناس يعني يعرفون ويتذكرون أن هذا الموعد يعني يجب علي أن أؤدي الزكاة، مع أن هذا يعني أكثر من 12 شهر. هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني تقريبا تأخير شهرين أو شهر هكذا. لا يجوز تأخير الزكاة، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، وإلا أن بعض العلماء أجاز ذلك إذا كان فيه مصلحة أو حاجة شديدة أو ينتظر قريبا له لا بأس. فالأفضل دائما أن يخرجها في وقتها، وقد يعطي الفقراء في العيد أو في رمضان يعطيهم زكاة أخرى لا بأس، لكن لا يتأخر إلا إذا كان هناك قريب ينتظره أو فقير هو أشد حاجة أو من أقاربه وينتظره قليلا، والأفضل أن يخرجها ويعطي إلى وكيله. لكن أن نؤخر من أجل رمضان أو من أجل العيد فهذا لا يصح. Bagi penanya tadi, ya Syekh menjawab, ya, apabila kita mengakhirkan menunaikan zakat, ya karena alasan supaya hanya tanggal tersebut yang kita ingat, atau hanya pada mustahik tersebut mampu kita tunaikan, ya maka hajat tersebut bukan hajat yang berat, ya bukan hajat darurat yang membolehkan kita untuk mengakhirkan zakat, karena zakat wajib ditunaikan sesuai dengan waktunya, seperti itu. Jadi أقول هناك أيضا حل لمثل هذه المشكلة، يمكنه أن يقدم زكاته في كل سنة، يجعلها مثلا في آخر رمضان، في أول رمضان، في العيد، وهكذا يحسبها كل سنة، هذا أفضل. يعني إذا كان يريد ذلك فيمكن أن يخرج الأموال الآن عما عنده الآن ثم يبدأ من جديد في رمضان مثلا. Kalaupun dirasa memang kita terlupakan, ya kalau di selain dari hari Idul Fitri, maka boleh bagi kita untuk mengeluarkan zakat saat ini. Ya kita takjil, kita kedepankan zakat yang nanti mungkin kita akan tunaikan saat ini, lalu kita hitung startnya lagi, ya sudah, berarti mulai dari 1 Syawal ke depan, jadi enak seperti itu. Jadi seakan-akan ada yang nilai lebih dulu kita tunaikan, seperti supaya tahun-tahun ke depannya kita sesuai dengan urutan 1 tahun. Nah, Syekh, mungkin ana asal hal ada zakah yani al muddah ada zakah إذا كان أكثر من كمال 12 شهر لا يجوز، أو يجب علي أن نؤدي الزكاة يعني أقل أو قبل أن يتم 12 شهر هكذا شيخ؟ لا بأس لو أخرج قبل أن يتم الحول، فهذا تبرع منه لأن المال قد ينقص، لكن العلماء قالوا إذا أخرجها قبل الحول لا بد أن يتأكد، قد يزيد المال كثيرا مثلا في شهر واحد، فيجب عليه أن ينظر الفرق، فقد يكون عليه زيادة زكاة، فبعد ذلك بعد أن أخرج في الأول بعد شهر يخرج مرة أخرى ما زاد،
فالأحسن أن ينضبط بسنة كاملة. السؤال آخر شيخنا. نعم. في أندونيسيا هناك لجنة يعني لأداء الزكاة، وهذه اللجنة قد يكون غير رسمي من ولي الأمر هكذا. نعم. الحاصل بعد مستحق الزكاة قد يقبل أكثر من الزكاة، يعني من مال الزكاة الذي أداها المسلمون هكذا. هل ما حكم هذا المال الذي يحصلها أو يقبضها المستحق الزكاة؟ هل يجوز أو يجب عليه أن يقول خلاص حصلت على المال الزكاة إذا وزعها إلى الآخر، أو لا بأس يعني هذا فرد يحصل على مرتين من مال الزكاة؟ إذا كان فقيرا لا بأس وأخذ حاجته فلا بأس، ولو كان أخذ مرتين. لكن إذا كان أخذ شيئا أكثر من حاجته أو أعطوه لأنه عليه دين كثير ولكنه أخذ مالا أكثر من الدين الذي عليه، فإنه يجب أن يرد هذا المال. Pertanyaan tadi di sini dikatakan bahwa apa hukumnya ketika kita mengetahui bahwa ada mustahik zakat yang dia mendapatkan harta zakat lebih dari satu kali. Ya, jadi dari lembaga A dia sudah dapat, dari lembaga B dapat. Nah, apakah mustahik tersebut masih boleh menerimanya? Jawabannya boleh, asalkan masih di dalam hajat dia, keperluan dia. Tapi kalau sudah lebih dari keperluan dia, maka tidak boleh bagi dia untuk menerima harta zakat tersebut. Nah. Soal? Soal Ustaz. Untuk bagi penerima zakat yang tidak mampu untuk bayar hutang, Ustaz, apakah ketika dia diberikan zakat untuk membayar hutangnya tersebut, Ustaz, atau digunakan untuk keperluannya, Ustaz? طيب. السؤال يا شيخنا للغارمين إذا حصل على المال زكاة هل يجب عليه أن يستعمل هذا المال لأداء دينه لوفاء دينه أو لاستعمال يعني حوائجه؟ إذا كان هو عليه دين فينبغي أن يسدد به هذا الدين، ولكن إذا كان هو فقير محتاج عليه ديون وعليه نفقات أخرى أيضا أهم من هذا الدين فلا بأس. هو الآن سواء سدد هذا الدين أو لم يسدد هو سيحتاج إلى المال، فلا بأس ينفقه في حاجاته. لكن إذا كان صاحب الزكاة أراد أن يسدد عنه فإنه يمكن أن يدفع بنفسه إلى صاحب الدين، لكن هذا إذا جاءه المال فله أن يضعه في الدين أو كذلك في حاجاته، لأنه بسبب الدين هو لا يستطيع أن يكمل حاجياته وحاجات أهله فلا بأس، لكن المفترض عليه أن يسارع لسداد الدين ولو بعضه. Syekh Muhammad Yusuf ya, tadi dari pertanyaannya ya, maka Syekh menjawab bahwa boleh bagi golongan mugharibin atau mereka yang memiliki banyak hutang untuk menggunakan harta zakat untuk keperluan pribadinya, boleh. Karena kalau kita lihat dari segi kebutuhan, maka beliau juga tentunya, orang tadi juga tentunya memerlukan uang untuk sama-sama untuk membayar hutang atau untuk keperluan pribadinya seperti itu. Namun kalau dirasa keperluan pribadinya sudah cukup, maka wajib bagi dia untuk menunaikan hutang-hutang. Namun kalau dirasa ternyata dia memenuhi hutangnya, tapi untuk kebutuhan hidupnya saja kurang, ya maka wajib bagi dia untuk tentunya ada mudarat yang lebih besar yang harus dicegah. Jadi dia harus menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya. والمقصود بهذا الغارم الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يستطيع سداد الدين لأن ماله قليل، وأما الذي يلعب بالأموال ولا يعطي الناس حقوقهم
وهو يصرفها ويأكل ويشرب ويلعب بالأموال، ثم لا يعطي الناس، لا يسدد الديون، ويقول أنا مدين أعطوني من الزكاة، ثم يصرفها مرة أخرى، فهذا لا يصح أن يعطى. Dan tentunya ya Al-Fakim di sini kita perlu identifikasi bahwa dia benar-benar bangkrut ya karena permasalahan hutang tersebut. Namun kalau ada orang yang sengaja justru menjual nama Qarin, ya lalu dia berhutang kemanapun dan dia sengaja tidak untuk menunaikan, ya maka tentunya apa? Bagi kita menjauhi untuk menunaikan zakat kita kepada orang tersebut. لا بأس، أخشى أننا أطلنا على بعض الإخوة. الذي يريد الذهاب لا بأس، أما أنا نبقى لا بأس إذا كان عندكم أسئلة. أظن بقي على صلاة الظهر عندكم حوالي ساعة شيء من هذا. Masih boleh? نص ساعة أو نصف ساعة. نعم. silakan yang ingin bertanya. Satu pertanyaan Ustaz. Di tempat kita ini biasa misalnya ada kita anak kita sekolah di satu instansi, kemudian kita juga mungkin tinggal di suatu daerah, itu biasanya nanti dari sekolah ada kewajiban, misalnya ada anjuran yang biasanya ditekankan anak kita mesti zakat di sana. Ternyata maksudnya untuk keperluan biar di sekolah juga ada kegiatan gitu. Nah, ternyata di tempat kita di rumah juga diharapkan juga di sini berzakat. Kalau seandainya kita berzakat dua-duanya, apa itu hukumnya? Apa yang pertama dihukum zakat, yang kedua sedekah, atau keduanya sah sebagai zakat fitrah? سؤال يا شيخنا، هناك الأب عنده الابن في مدرسته يعني المدرسة توجب على الابن أن يؤدي زكاته في مدرسة، مع أن الأب قد أدى المدرسة يعني في المدرسة يدرس فيها الابن هذا، المدرسة توجب على الطالب أن يدفع زكاته في المدرسة، يعني المدرسة زكاة. نعم زكاة الفطر. الفطر أم ماذا؟ الفطر. نعم. مع أن الأب يعني أبوه كان قد أدى الزكاة في البيت مثلا، هل يصح هذا أو يمنع لمثل هذا لأن قد أدى زكاته مرتين هذا شيخ؟ لا بأس، هو إذا أخرج مرة أخرى ينويها صدقة، لكن إذا كانت المدرسة تطلب ذلك فيمكن أن يدفع إلى المدرسة، الأب يدفع بعضها إلى المدرسة أو يدفع الولد من مصروفه الخاص، لا بأس، الأمر يسير. لكن إذا دفع مرة أخرى فهذه صدقة زائدة، لا بأس بذلك، ويكفي أن يعطيها إلى المدرسة بدون أن يدفع الأب. واضح؟ Nah, Syekh mengatakan bahwa boleh saja hukumnya tentunya kita membayar zakat dua kali. Yang pertama akan dihukumi yaitu zakat fitrah, dan yang kedua tentunya akan dihukumi terkait dengan sedekah seperti halnya biasanya seperti itu. Atau ya mungkin dari awal silakan ayah tadi membayar zakatnya di sekolah saja, itu boleh. Atau ayah tadi menolak untuk membayarnya di sekolah tadi, itu juga boleh, tidak masalah. طيب يا أستاذ، نحن قبل قليل نريد أن نعرف نصاب الذهب ونصاب الفضة بالإندونيسي. نعم. بالتطبيق كم وصل، عرفتم؟ نعم. الذهب عندنا ب 255 مليون. 255 مليون. نعم. الذهب عيار 24. عيار 24. نعم. أما الفضة فقط 6 مليون. 6 مليون؟ نعم بعيد. 6 مليون. 6 مليون. نعم. هذا 590 جرام. نعم. ما شاء الله. تساوي 6 مليون ها؟ نعم، يعني فرق بعيد جدا يا شيخنا. جدا. نعم. لذلك نقول من عنده، إذن الخلاصة من عنده 6 مليون من الدولار أو من الروبية وبقيت عنده 6 مليون إلى سنة، فهذا يجب فيها الزكاة. Dan ringkasan dari pertemuan hari ini bahwa
siapa saja yang memiliki harta mengendap ya sebanyak kurang lebih 6 juta ya untuk nisab perak selama 1 tahun, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Karena nisab emas tadi kalau kita hitung secara harga sekarang emas ya 85 gram ada di 255 juta. Sedangkan untuk perak hanya ada di kisaran 6 sampai 7 juta. ولكن هذا عجيب يا شيخ، هذا بعيد جدا عن النصاب في السعودية. نحن في السعودية الآن تقريبا تبلغ 5000 ريال سعودي. 5 ريال 5000 وزيادة، يعني حوالي 1200 دولار أو 1500 دولار. يعني الفرق كبير، لا يعني أتعجب من هذا الحساب. أظن المسألة تحتاج إلى إعادة، تنظرون مرة أخرى. تأكدوا من هذا، لأنه عندنا في السعودية الآن في هذا شهر رمضان قبله بقليل قلت ارتفع كثيرا جدا، ولذلك حساب الزكاة في أول رمضان نحن نحسبها 5000 وزيادة، 5000 ونصف تقريبا بالسعودي، نصف سعودي، وهذه كثير. يمكن عندكم تعادل حوالي 20 مليون أو أكثر. كم تعادل؟ كثير جدا. نعم 6 مليون. ليست 6 مليون. هذا فضة، هذا فضة. أعرف هذا الفضة. نعم. نعم. عندنا فضة جرام واحد لا بأس، تتأكدون من هذا فيما بعد. أو تسألون المشايخ. نعم. مشايخ أليس نصاب الفضة 595 لا بأس. كم عندكم؟ أرى آنفا بالكالكولاتور بالحاسب. بالكالكولاتور. نعم. أيوة 595. 595 صح؟ هذا نعم. نصاب الفضة. فيضرب بالفضة يساوي فضة واحدة يساوي 50. نعم 50 يضرب ب 50,000 روبية. 1000 روبية. 50,000 روبية يضرب ب 595 نعم. حوالي 30 مليون تقريبا. هذا صحيح. 30 مليون. نعم صحيح، هذا جيد. صحيح، هكذا جيد. نعم أنا أستغرب، أما 6 مليون قليل جدا. نعم 30 مليون صحيح. نعم. تنبه على هذا مرة أخرى شيخ. نعم. أنتم الشيخ مروان مشغول بالترجمة يا شيخ. أنا قلت تحسبون أنت. Nah, untuk nisab perak, jadi setelah kita hitung bersama jumlahnya itu ada sekitar 30 juta seperti itu. 30 miliar ya 30 juta untuk perak. Jadi siapapun yang memiliki harta mengendap ya jumlahnya lebih dari 30 juta kira-kira seperti itu selama 1 tahun, maka wajib bagi dia untuk menunaikan zakat. جيد. لا بأس. هل عندك دون سؤال نكتفي آخر؟ يا شيخ لأن بعد قليل سيحين وقت الظهر. نعم بعد قليل. نعم بارك الله فيكم كما تحبون. هل بقي سؤال مهم؟ Assalamualaikum. ممكن واحد فقط لا بأس. من جامعة تركيا. عندي سؤال. تفضل. هنا رجل يسكن في سويديا وأراد أن يؤدي زكاة الفطر في إندونيسيا، هل يجوز؟ لأن في بلاد الكفار في السويد لا يوجد الفقير أو المسكين، وأراد أن يؤدي زكاة الفطر في إندونيسيا، هل يجوز؟ شكرا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هذا سؤال جيد ومهم. نعم إذا لم يجد فقراء في البلد من المسلمين مثل هذا في السويد أو أوروبا وغير أمريكا وغيرها، فإنه يجوز له أن يرسلها إلى بلد المسلمين. هذا هو الواجب. شكرا جزاكم الله خيرا.
أظن نكتفي بهذا يا شيخ. Mungkin نعم الخاتمة منك. يترجم هذا فقط. Soal akhir. Ustaz Faruqi. Nah. Soal akhir ya. Ada pertanyaan, apabila ada seseorang tinggal di negara Swedia, ya di mana Swedia tersebut tidak dapat ada orang yang fakir miskin di sana seperti itu, dan 8 golongan mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Apakah boleh bagi orang tersebut menunaikan zakat di Indonesia yang banyak terdapat tadi ya 8 golongan penerima zakat? Oleh kata Syekh tentunya boleh apabila memang di negara tersebut memang sudah tidak ada lagi mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka boleh disalurkan ke negara selain. بارك الله فيكم، وأنا شاكر لكم استماعكم لهذه المحاضرة، وأعتذر لأننا أطلنا عليكم كثيرا. بارك الله فيكم. Syekh menyampaikan barakallahu fikum kepada para audiens di sini ya, dan saya juga minta maaf kalau ternyata dalam penjelasan pembelajaran dan di sini begitu panjang seperti itu. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. Saya juga mendoakan semoga ilmu yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa juga untuk diajarkan kepada selainnya, dan juga semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa menunaikan amal soleh dari ilmu yang sudah kita dapatkan. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وغفرانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكرا لكم جميعا في مكان. Jazakumullah khairan syekhana wa barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Syekh Majid Ibn Abdul Al-Askar dan Ustadz Faruqi yang telah menerjemahkan. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas berdua dengan kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada ikhwas sekalian yang sabar menyimak dari awal hingga sekarang mengikuti daurah Ramadan ini, dan insya Allah banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau. Insya Allah pada pertemuan yang akan mungkin bulan depan atau kapan nanti akan diberitahukan ada muhadharah kembali. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazakumullah khairan, dan kepada Syekh jazakumullah khairan ala al-muhadharah an-nafi'ah al-mumti'ah al-nafi'ah lana, wa syukran lahu wa kataballahu ajrah wa rafa'a darajatah wa jama'allahu fi jannatihi jannatil firdaus, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan. Naktafi bihadal qadar nakhtatim wa barakallah bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا أستاذ مروان. دكتور مروان. Barakallahu fiik. Syukran ya syekhana, jazakumullah khairan. Nah, sana lagi insyaallah di Saudi ya. Amin insyaallah. آمين آمين وإياكم. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.